আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আলম আবার সওয়াল জবাবের জন্য সওয়াল করা হবে 5টা। এই 5টা সওয়ালের জবাব যে বেশি দিবে ভিডিওর পর তিনাকে কিছু ইনাম দেওয়া যাবে। আমরা সঠিক জবাব দিবার চেষ্টা করব इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 1, वो कौन सा काम है जो हर काम करने के पहले उसका करना ज़रूरी है? नूर शहीद। নিয়ত। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর জবাব। আমরা যে কোনো কাজ করব, যে কোনো জিনিস যাই করি কেন প্রথমে কি করব? নিয়ত করব ভালো কাজের জন্য। হ্যাঁ, খারাপ কাজের জন্য নয়, ভালো কাজের জন্য আমরা নিয়ত করব, আল্লাহ তাআলা সফল করবে, কামিয়াব করবে। আগে আমরা নিয়ত করে নেব। सवाल नंबर 2, कुरान करीम की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली सूरा का नाम बताइए। तस्लीम। সূরাতুল ফাতিহা। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর জবাব। সূরাতুল ফাতিহা, যাকে বলা হয় আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম। কোরআন শরীফে 114টি সূরা রয়েছে। 114টি সূরার মধ্যে সবার থেকে বেশি পড়া হয় কোন সূরাটি? সূরা ফাতিহা, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। सवाल नंबर 3, वो कौन सा इंसान था जिसने दावा किया था मैं जिसे चाहता हूँ जिंदगी और मौत दे देता हूँ? शाह आलम को माइक दी जाए। अमरूद। अमरूद, अमरूद नहीं है, ये है नमरूद। हाँ, ए भूल जबान ना होए। नमरूद की जगह में अमरूद कहना नहीं है। क्या कहेंगे? नमरूद। क्या कहना है? नमरूद। 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 ये सवाल ठीक था मगर ये तलफ़ुज़ के अंदर गलती हुई है। ये नमरूद की जगह में अमरूद कह दिया। हाँ, नमरूद की जगह में अमरूद कह दिया। सवाल नंबर 4, उस शख्स का नाम बताइए जो अपने आप को सबसे बड़ा परवरदिगार कहता था। शफीक को माइक दी जाए। उस शख्स का नाम बताइए जो अपने आप को सबसे बड़ा परवरदिगार कहता था। নিজকে খোদা বলে দাবি করত, ওই মানুষটার নাম কি ছিল? কোশিশ করো। ফিরাউন। হ্যাঁ, উনি খোদা বলে দাवा করত যে আমি আল্লাহ, আমি খোদা। सवाल नंबर 5, उस अमीर शख्स का नाम बताइए जिसके खजाने की कुंजियां ऊँटों पर रखी जाती थी। नूर शहीद को माइक दी जाए। सद्दाद। जवाब सद्दाद। माशाल्लाह, खूब सुंदर जवाब হয়েছে। ভিডিওর পর কিছু ইনাম দেওয়া যাবে। এই বলে আমাদের এই প্রোগ্রামকে শেষ করি। আসসালামু আলাইকুম।